Oke teman-teman, apa sih UKM itu? Sebelum kita mulai kita bahas tentang UKM dulu ya. UKM itu adalah suatu unit kegiatan mahasiswa yang di bawah naungan LP3I. Nah, UKM SIL ini, kegiatan ini bergerak di bidang English Competence dan lebih menariknya lagi, UKM SIL ini hanya ada di Politeknik LP3I yang menjadi perguruan tinggi vokasi yang profesional dan orientasi kompetensi, penguatan karakter dan kemandirian. Nah, selain UKM SIL ini, ada beberapa UKM-UKM lainnya yang sangat mengasah skill kita dan kemampuan kita, yaitu contohnya seperti UKM Art, UKM Sport, UKM BSA. Nah, BSA ini UKM-nya itu seperti entrepreneur atau pengusaha-pengusaha gitu, kita belajar untuk menjadi pengusaha. Nah, terus UKM LAC, yaitu mengenai tentang akunting-akunting. Dan juga ada juga UKM LCC yang berhubungan dengan komputer, basic-basic komputer, software atau hardware, nah seperti itu. Nah, dan juga ada Kamil. Nah, Kamil ini keluarga mahasiswa Islam LP3I. Oke. Next, kegiatan UKM SIL. Kegiatan UKM SIL itu waktu kemarin kita resminya tanggal 9 September 2021. Januari 2021. Yang pertama itu kita kegiatannya itu menceritakan tentang film favorit. Film favorit dengan menggunakan bahasa Inggris ya tentunya. Terus yang kedua itu kita membahas tentang latihan menjadi reporter dalam naratif news. Ini kita juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, nah ini pas tanggal 9 Januari 2021 itu kita ada mengadakan webinar bersama native speaker dari USA, yaitu Miss Andrea, yang berjudul Getting Off to Good Start with English. Nah, ini kita ngebahas tentang bahasa Inggris. Apa sih pentingnya bahasa Inggris, terus juga apa namanya dasar-dasar bahasa Inggris itu seperti apa. Setelah itu kita mengadakan rapat. Biasanya sih kita mengadakan rapat itu sekitar seminggu sekali ya, untuk rencana-rencana ke depannya seperti apa, terus kira-kira kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk menjadikan mahasiswa itu lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Nah, dan terakhir itu ada lomba debat bahasa Inggris. Nah, ini tuh lomba debat itu dilaksanakan di bulan Maret, dan ini diadakan di semua LP3I. Nah, ini sangat bagus banget nih teman-teman. Jadi supaya kita tuh terbiasa menggunakan bahasa Inggris dengan melakukan seperti latihan-latihan, English Day, setiap hari kita menggunakan bahasa Inggris. Kita tuh nggak usah perlu takut, kita yang pasti kita mau berani dan nggak perlu takut salah, karena kan kita memang di sini sama-sama belajar. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah anggota SIL LP3 Depok. Ini Miss kita nih, Miss Desi Anggra ini sebenarnya kepala BEM ya. Saya salah ketik. Nah, ini ada 30 orang mahasiswa, dan ini juga mahasiswanya ini tingkat 1 dan tingkat 2. Dan berbeda-beda jurusan, teman-teman kalau mau join, boleh banget, ini benar-benar ngasah kita bahasa Inggris loh. Dan apalagi kan kita nanti lulusan ini, lebih banyak perusahaan-perusahaan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sangat internasional banget dan kepake banget, jadi perlu banget ikut kegiatan ini. Nah, ini waktu kemarin kita ikutan kegiatan seminar bersama Miss Andrea, ini benar-benar seru banget dan juga banyak banget pesertanya. Nah, ini pas kegiatan kita melakukan melakukan acara, yaitu menceritakan tentang film favorit. Film favorit kamu tuh apa aja sih? Terus motivasinya apa? Kenapa kamu bisa suka film itu dengan menggunakan bahasa Inggris? Nah, teman-teman, kita punya Instagram nih. Kalian bisa nge-follow Instagram di sil.lp3i Depok. Nah, kita tuh bakalan nge-share tentang acara-acara. Pokoknya jangan lupa ya untuk di-follow. Nah, di akhir acara ini nanti kan kita akan mendapatkan sertifikat. Kalian bisa menghubungi nomor saya 0812 80 88 6854.
Makanya jangan sampai nggak nonton aja nih, pokoknya ini benar-benar sangat bermanfaat banget deh. Oke, terima kasih. Kita kembali next. Oke, Lina. Thank you so much, Lina. Okay, Miss. Next we are here with English lecture. Also for campus LP3I. Silvi be the moderator for this event. Okay, Miss. Oke, thank The floor is you. yours. Thank you. Oke, jadi Lina ini salah satu mahasiswa yang paling aktif ya, salah satu yang paling aktif di SIL gitu. Oke, thank you so much. Oke, can you stop sharing, Lina? Because I will share. Teman-teman sudah, kalau teman-teman lihat ya di listnya, itu bintang tamu kita udah hadir. Jadi kita akan langsung undang, tapi sebelumnya aku akan share-sharein dulu nih. Oke, wait a minute, sebentar. Ayo yang lain ajak dulu teman-temannya untuk join, dan jangan lupa ya untuk upload di Instastory atau di postingan teman-teman di IG, jangan lupa di-tag juga @lp3i.depok dan @sil.lp3i.depok, oke? Alright, wait a minute. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm fine, Miss. Thank you. Fine, Miss. Oke, gimana ini silent week-nya? Ngapain aja di rumah silent week-nya? Belajar, Miss, mau UAS. Waduh, anak rajin belajar terus ya. Belajar terus, oke. Oke, thank you so much ya. Teman-teman sudah bisa lihat ya yang Miss Eci share? Iya, Miss, lihat. Sudah, Miss. Oke. Alright, oke. Ini ada apa tuh? Ada IG-nya LP3I Depok dan sil.lp3i Depok. Silakan teman-teman follow. Teman-teman follow ini, dan selama webinar ini teman-teman bisa update di Instastory lalu tag ya ke akunnya kita ya, karena nanti akan ada giveaway yang akan kita berikan bagi teman-teman yang terpilih, yang kelihatannya paling seru nih gitu ya. Kemudian nanti di sebelum akhir acara akan ada question and answer juga setelah si pembicara mempresentasikan. Kemudian akan ada pertanyaan, teman-teman silakan bertanya yang berkualitas, karena nanti dari sekian pertanyaan GRIM akan memilih 2 pertanyaan terbaik yang juga akan mendapatkan giveaway ya. Kemudian saya juga punya sedikit nih souvenir, nanti yang terpilih Miss Eci punya ini ya. Nah, ini saya beli waktu saya ke Korea. Barangnya dia pokoknya bagus ya. Nanti akan saya berikan juga kalau ada yang akan ada games, akan ada pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway-nya. Oke. Kemudian Miss Eci mau tanya dulu nih, apa sih yang teman-teman tahu tentang Korea, apa aja? Boleh disebutkan? Boleh dibuka? Boleh di-unmute? What do you know about Korea? Hello? K-pop, Miss. K-pop, oke. What else? Apalagi yang teman-teman tahu? Nggak tahu apa-apa tentang Korea nih, jangan-jangan. Hello? Miss. Apa-apa? Could you repeat? Drakor, oke. Apalagi? Apalagi yang kalian tahu? Kalau dengar kata Korea, apa sih yang terlintas? Makanannya, Miss. Makanannya. Contohnya apa makanannya? Ada yang tahu nggak makanan? Kimchi, betul. Kimchi. Miss Eci pernah bikin langsung di sana dan nyobain ya. Ternyata memang itu nggak cocok dengan lidah saya sih. I'm sorry. Oke, teman-teman sebelum Miss Eci lanjut ke slide selanjutnya,
Miss Eci pengen teman-teman tulis di chat box sekarang juga supaya Miss Eci kenal nih siapa aja sih yang datang nih, tamu saya itu siapa aja sih gitu ya. Silakan tulis di chat box nama teman-teman dan asal sekolah atau asal kampus ya. Sekarang juga silakan diketik di chat box-nya, oke? Disertakan nama dan juga asal sekolah dan nomor telepon ya, karena nanti kalau misalkan beruntung akan kita hubungi ya, melalui email ataupun nomor telepon. Jadi silakan dicantumkan nama, email, nomor telepon, dan asal sekolah. Jadi kalau teman-teman beruntung kita juga gampang nih ngehubunginnya ntar, karena banyak giveaway-nya, oke? Oke, sebelum Miss Eci melaksanakan webinar ini, Miss Eci udah vote nih ke orang-orang. Apa aja sih yang mereka tahu tentang Korea itu? Ya, katanya mereka tahunya tentang Jeju Island. Do you know about Jeju Island, guys? Actually, siapa yang tahu tentang Jeju Island? Oke, jadi kalau Indonesia punya apa? Yang pantai-pantai Indonesia punya apa biasanya? Pada kemana kalau yang pantai umumnya orang Indonesia? Bali. Ke Bali, Timur. betul. Bali, ke Lombok gitu ya. Nah, kalau di Korea juga punya Jeju Island. Sebelah mana sih Jeju Island tuh, dekat nggak sih sama yang suka K-pop dan K-drama itu pada syuting gitu ya. Nanti kita akan lihat di petanya. Oke. Kemudian ada juga yang berbicara kalau tentang Korea katanya traditional clothes-nya. Teman-teman ada yang tahu nggak nama traditional clothes from Korea? Apa itu? Siapa yang tahu? Baju tradisional Korea, apa namanya? Hanbok. Iya, pintar. Nah, pasti penyuka. Hanbok. Oke. Kemudian ada juga yang tahu tentang apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Ginseng. Ginseng ya. Bukannya ging ya, guys. Kita udah biasa bilangnya ginseng, padahal tulisannya ginseng. Gin nggak pakai ini ya, nggak pakai G lagi. Oke. Kenapa sih ginseng itu terkenal ya? Jadi alhamdulillah waktu itu Miss Eci ke sana itu dapat hadiah ya dari perusahaan saya dulu, tempat saya dulu kerja ke Korea bareng dengan bos saya dan dia beli ginseng. Teman-teman tahu nggak harga ginseng Korea tuh berapa? Dia beli satu box gini dan harganya itu 40 juta ya. Itu untuk kecantikan, untuk kesehatan. Makanya terkenal banget. Jadi sudah terkenal ginseng di Korea itu bagus banget khasiatnya untuk kesehatan dan juga kecantikan, maka dia tidak yang terakhir yang saya tahu, dia itu tidak ekspor. Kenapa tidak ekspor? Karena dia ingin menjaga kualitasnya. Jadi kalau kalian mau beli yang benar-benar berkualitas asal Korea, ya belinya di Korea, nggak bisa beli di mana-mana gitu. Makanya itu dia tidak melakukan ekspor ginseng. Itu terakhir yang misalnya tahu ya. Jadi harus beli langsung ke sana karena memang beda kualitasnya dengan ginseng di tempat lain gitu. Makanya dibilang negeri ginseng gitu karena dia punya kualitas ginseng terbaik di dunia. Katanya seperti itu ya. Kemudian ada yang tahu nggak maksud gambar ini apa? Hello? Wajib militer. Betul, ya. Jadi tidak semua negara di dunia itu menerapkan wajib militer ya bagi pemuda-pemudanya. Termasuk Indonesia tidak mewajibkan. Tapi kalau di Korea itu ada yang namanya wajib militer bagi pelajar-pelajar, kalau nggak salah masih pelajar ya, pemuda-pemuda di Korea gitu. Dan itu harus wajib gitu. Nah, nanti kita akan lihat apakah pembicara kita pernah mengikuti wajib militer di Korea, ya. Let's see. Oke, teman-teman tunggu dulu, kita masih umpetin pembicaranya. Yang terakhir, apa ini, guys? Ini yang paling banyak dibicarakan kalau misalnya citanya, what do you know about Korea? Yeay. Oke, ya. Ini yang paling banyak lagi hits banget gitu ya. Tentang K-pop, K-drama seperti itu. Oke, tapi untuk lebih tahu lebih lanjut tentang Korea dan nanti teman-teman persiapkan pertanyaan nih ya, karena nanti Grim akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apa sih yang teman-teman pengen tahu tentang Korea? Yuk kita langsung undang pembicaranya. Hello Grim, are you with us? Hi. Hi, can you turn on your camera because it's very different. Jadi foto ini kok beda sih gitu. Ya ini waktu Grim masih kuliah ya. Sekarang dia sudah bekerja, makanya kok penampilannya beda. Ya ini masih muda waktu itu ya. Tapi orangnya tetap orang yang sama ya. Oke. Grim, hello. How are you, Grim? I'm fine, but can you see my face?
Sure. We Okay. can see your face now. Yeah, you are in Indonesia now. Welcome, Grim. Okay, where are you now, Grim? I'm in my parents' house. Okay, where is I'm it? in Indonesia. In South Korea? Yes. Oh, wait. Oke. Ya, jadi Grim ini memang orang sibuk banget. Jadi saya temannya alhamdulillah beruntung banget dia bisa hadir nih di tengah-tengah kita saat ini karena dia super sibuk banget. Jadi sampai tadi malam dia masih meeting dengan Samsung dan LG untuk proyek sebesar 70 juta USD. Can you see? 70 juta USD itu kalau dirupiahkan bisa triliunan ya. Itu dia sedang rapat besar dengan Samsung dan LG, makanya repot. Makanya kita beruntung banget kehadiran Grim di sini gitu ya. Oke. Oke, Grim. Can you introduce yourself, please? Hi, my name is Choi Sung-kwang in Korean, and as known as Grim, included. And I was born in Seoul, and now I live in Suncheon. The guys know? Okay, how about your education? I graduated the Science High School in Korea. I Seoul, see. And Okay. I studied in the Postech. Postech is Pohang Institute, Pohang University of Technology, Science and Technology. I was studied in, and I quit that school in 7th semester. And then yes, that's all. Yeah. Okay. So so how about your work experience? Mainly I work as a private tutor for math, science, or world history or robot programming, etc. Yeah. Okay. I will translate to the participant first, okay? Oke, teman-teman, jadi katanya dia itu sekolahnya di seperti apa ya? Kalau di kita mungkin seperti IPB atau ITB gitu ya. Lebih kepada teknik, science gitu, dan dia bekerja sebagai matematik dan juga IPA, guru tapi private. Dia pernah ngajar di sekolah, tapi most of the time lebih banyaknya itu dia private teacher gitu. Mungkin karena salary-nya lebih gede kali ya, Bo. Kita juga nggak tahu. Nah, selebihnya dia tuh kerja sama robotik, mengerjakan robot dan lain sebagainya, bekerja sama dengan vendor-vendor yang ada di Korea gitu. Oke. Grim. So, teman-teman perhatikan ya, nanti Miss Eci akan nanya, dia asalnya di mana, lahirnya di mana, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, wajib militernya di mana. Oke, perhatikan, Grim akan menjelaskan. Oke, Grim, can you tell me where are you from originally, where are you living now, and then where did you go to finish your study, and so on. Okay, your turn now. I was born in Seoul. In Seoul. Oh, sure. Okay, and then? Where are you living now? I live in Suncheon, the very south from Korea, south in Korea. Okay, it's very south from Korea. Okay, if we take plane to Korea, we arrive in Seoul, Incheon, Seoul. Is that right? What? My parents' house? Yes, I'm in Incheon now. Okay, and then how many hours from Seoul to you are living now? How many hours? Less than an hour. An hour? No, less than an hour. About 40 minutes. 40 minutes. Yes. 40 minutes. Okay. Because there's a very fast subway. Jadi ada kereta cepat, super cepat banget. Keretanya tuh super cepat. Jadi yang harusnya memakan waktu kayak berjam-jam, kalau kereta di sini mungkin bisa kayak semalaman, di sana cuma 40 menit aja, gitu ya. Okay, and then the city where you study, Grim? I studied in Pohang. In Pohang? Yes, Pohang is very east of Korea. Okay, and then how about the army? Can you tell me more about the army? I was in Gangwon-do. Gangwon-do. And it's almost in the, do you know DMZ? It's very close to the North Korea. Okay, in the border, I think, yeah. Yes. Near the border. Yes.
between South Korea and North Korea? Yes, it's very south, north from north in Korea. Okay. Okay, let's talk about the army more in the next slide. Okay. Okay, all right. Now I'm going to ask you about how is English in South Korea actually, Grim? The English education in Mhm. Korea is very focused on just listening and reading. Listening and reading. So people can listening and I can do listen or read well Mhm. English, but they cannot well in writing or speaking. Oh, oke. Jadi katanya hampir sama lah ya sama kita. Memang itu saya juga mengalami ya pada saat saya ke sana, terus ceritanya saya nawar nih. Nah, dia tuh nggak bisa ngomongnya. Jadi dia tulis di kalkulator nih harganya tuh segini gitu. Itu saya inget banget gitu. Nah, di situ saya menyimpulkan, oh orang Korea tuh nggak jauh juga loh sama kita. Jadi bahasa Inggrisnya nih kayak dia ngedenger tuh dia ngerti gitu, tapi untuk ngebalikinnya susah. Ternyata masih sama ya bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti itu. Okay, how about English course, Grim? Is there any English courses in Korea? A lot of English courses in here, Mhm. and even some of them started in about 5 years, 5 years old. Oh, it's very young, yeah. Yes. Okay. There's some courses in kindergarten. Oh, from kindergarten. Yes. Okay, and how about you? Did you take English course because your English is good? No. No. And then how can you speak English? Maybe I studied English in school Mhm. also, but I'm not good at it in that time. Uh-huh. So after I married with my Mhm. ex-wife, Mhm. we traveled a lot of country. Ah. Maybe yes, maybe. Oke, ya. Jadi dia tuh belajar bahasa Inggrisnya nggak dari kursus. Nih guys, ini pelajaran banget ya buat kita. Dia banyak praktis. Itulah teman-teman ya. Teman-teman yang beruntung di SEAL ya. Makanya teman-teman yang mau join SEAL, ayo silahkan. Karena kita setiap minggu latihan praktis. Jadi dia bilang, dia nggak pernah kursus bahasa Inggris sama sekali dalam hidupnya. Terus dia gimana? Dia nyoba tuh, dia jalan-jalan, dia traveling, dia coba praktis. Akhirnya bisa gitu ya. Jadi kalau orang lain mungkin sampai kursus dia enggak, cuma mengandalkan praktis langsung dengan native speaker-nya karena dia traveling ke beberapa negara gitu. Jadi dia tuh udah traveling kemana-mana ya guys. Okay, thank you. The next, Grim, how about vocational college in Korea? In Korea, there's a two kind of education in university. One is the university, and the other is the college, vocational college. Ah, I see. Yes, and vocational college has 2 or 3 years course. 2 or 3 years 2 or 3 years only, right? Bachelor Yeah. is 4. Is that bachelor 4 years? The same with in Indonesia? Yes, maybe. Yes. Okay. What major mostly the student take in vocational college? Nurse in hospital. Nurse in hospital, okay. Perawat ya, berarti perawat. And then? Firefighter or about beauty, about makeup, beauty. I see. Yes. Ya kayaknya kita nggak punya ya, katanya dia itu D3, D2, D3-nya tuh ada untuk firefighter, tahu kan firefighter itu pemadam kebakaran. Ya, itu ada vokasinya ya, bahkan sampai pemadam kebakaran ada vokasinya. Terus yang satu lagi mungkin karena di sana memang apa ya, skincare kan hype banget ya di sana, jadi sampai ada juga tuh pendidikan vokasinya ya untuk training gimana melakukan skincare yang baik, kurang lebih seperti itu. But there's a lot of kind in vocational education. Vocational major in Suncheon. There's a college. There's a vocational college that has a major about glass design. Okay. It's very branch out, and there's so many
a specific detailed major in Korea, in vocational school in Korea. All right. All Yeah. right. Okay. Okay. It almost the same, Grim. Actually, in Indonesia, we take about 3 years for vocational college. Yeah, bachelor also 4 years, and here in my college, there are about business administration, and then accounting, and also IT. We have it. Yes, Yeah. we have too. Yeah. Yeah, the same, right? Yes, right. Okay. A lot of majors about the IT. Yeah. Ah, I see. About IT. Okay. The next. Okay, I see it in your social media, and then I stole it. I'm sorry. I take it, Grim. I'm sorry. It's okay. Okay. Is that you holding the Yeah. gun? Yeah, same person. Ya, katanya orang yang sama ya. Jadi yang sekarang Grim muncul ini ya inilah orangnya nih yang lagi memegang senjata pada saat dia wajib militer. Oke, Grim, can you please tell us about the mandatory military service in Korea? Almost all men doesn't want to go there because it's conscripted, and they took their 2 years of very young. I mean, At the young age. got stilled their 2 years Mm. by the government, so they don't like it. But I was very good. I love that period. Ah, okay. Okay, you know, you always good. I know that. You are a perfectionist. Okay. So, can we refuse if we, for example, I am the young people of Korea and then I don't want to go for military service. Can I? No, it's conscripted. Almost men goes. Ah, Or men goes or must go there. okay. I'm sorry to ask. I just wondering, did the government pay you for the mandatory military service? Pay a little. Okay. You can only buy some snacks every day. Yeah, it's only for coffee and snacks, right? In the morning, like for breakfast only. Yes. Okay, great. Oke, langsung aja nih teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak? Langsung di listing ya, siapa yang mau bertanya. Tapi yang mau bertanya pokoknya harus mencantumkan nama, email, nomor telepon, dan asal sekolah ya. Nanti yang sudah mencantumkan itu boleh bertanya. Boleh dibuka kameranya dan juga boleh di turn on atau di unmute. Tante mau nanya, saya mau nanya. Oke. Oke, hai Suci Anggraini. Alia, right? Okay. Iya. Okay, what is the question? Kalau sekolah di Korea itu masuk sekolahnya jam berapa? Sama pulang sekolahnya tuh jam berapa juga gitu? Okay. Untuk yang SD sampai SMA. Alright, okay. Jadi ini perihal untuk masuk sekolah ya. Jam berapa masuk sekolahnya? Silakan ditulis dulu nama, asal sekolah, nomor telepon, dan email ya. Oke. Iya. Pertanyaan kedua, ada yang mau bertanya? Nanti kita cek dulu, sudah nulis belum nih nama, email, nomor telepon, dan asal sekolah. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, kesempatan bertanya yang pengen tahu lebih banyak tentang Korea. Kebetulan kita mendatangkan langsung orangnya yang jenius, yang pintar ya. Apa yang teman-teman mau tanya? Nggak ada pertanyaan nih? Halo? Ada yang mau bertanya? Oke. Miss Eci. Halo, yang mana nih? Miss Eci lagi nge-share jadi nggak bisa lihat nih. Siapa nih? Nabila. Hai Nabila. Nabila mau nanya, Miss. Oke. Dream pernah ketemu artis Korea gak? Siapa aja kalau pernah? Oke. Oke. Teman-teman yang misalkan mau ngomong bahasa Inggris langsung sama Grim boleh ya? Boleh banget. Oke. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Banyak banget loh pertanyaan. Masa nggak ada? Lumayan nanti dapat giveaway untuk pertanyaan terbaik yang dipilih langsung. Oke, name please.
Rania. Rania. Sekolah Hai Rania, oke. Kalau di wajib militer itu, misalkan saya bahasa Inggris ya kali ya, Miss? That's okay. Okay, Grim, Rania will ask you in English. How about the student when they took about the mandatory service militer, when they were studying in the school, how about their school? Okay. That they are take a break or just leave it? Oke. Oke, kita tampung 3 pertanyaan dulu ya. Oke, Grim. Okay. I will repeat the question. The first is from Alia. Yes. Hi, But- Alia. The account name is Suci Anggraini. The question is, what time does the school in Korea start every day? School in Korea every day. Yeah. For the elementary school, it stop. I mean, you mean stop means Start, begin. begin. Mhm. About 9 o'clock. 9 o'clock. And then finish at? For elementary school, it finishes at 2 o'clock or 3 Okay. o'clock, and the middle school is about 4 o'clock, and Mhm. the high school officially they finish it in 5 or 6 o'clock, but they don't go home because they have to study. So all the students in the high school must study in until midnight. Oh my God. Their Until school- midnight at school, you mean, or at home? at school. Until midnight? Yes, What are they doing actually? I don't know. I'm sorry. You were a student, don't they say I are don't know, Grim. studying. They are You were a studying. student. Uh-huh. Yes. Okay. It's not. It's usually they do. Mm. Usually they let they not let they the students study in the school before midnight. Ah, okay. Usually, yeah. Okay. Yeah. I never wondering my kids go to school until midnight, Grim. Never ever. I'm wondering, is there a teacher accompany them study until midnight? Yeah, sure. Okay. I'm usually I was private tutor, but Mhm. I also teach it I also teach it in the school for several months, Mhm. but I don't like their way, I see. this kind of way, so I quit. Yeah. Okay, I understand. Okay, I will explain to the to the participant. Oke, jadi katanya Grim, teman-teman, ini Miss Eci, kalau yang sudah ngerti, alhamdulillah ya, tapi untuk yang belum, Miss Eci coba translate. Jadi kalau untuk SD, dia itu dari jam 9 sampai jam 2, SD ya. Kemudian kalau SMP, dari jam 9 sampai jam 4. Kemudian kalau SMA, itu dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 6. Nah, itu yang wajibnya. Nah, dia kayak ada ekstra-ekstranya tuh bisa sampai tengah malam. Teman-teman percaya nggak sih? Percaya nggak sih kalau ada sekolah sampai tengah malam? Kalau Miss Eci tuh percaya kalau itu orang Korea. Karena saya punya teman Korea tuh lumayan banyak. Saya pernah ngajar privat ya. Ngajar privat anaknya kepala kebudayaan Korea di Indonesia. Nah, saya pernah ngajar. Jadi dia tuh TOEFL-nya waktu itu sudah 10 kalau nggak salah ya. Dan TOEFL kan maksimal 12 tuh yang internasional. Ibu bapaknya tuh mengharuskan dia dapat 12. Gitu. Jadi anaknya tuh udah malas-malesan, udah capek. Menurut dia, udahlah 9 juga gue udah cukup gitu, udah lolos kalau mau daftar beasiswa. Tapi ibu bapaknya tuh tetap nge-push dia itu sampai harus TOEFL-nya tuh perfect 12 gitu. Jadi itu memang kayak gitu loh. Sampai segitunya mereka tuh pendidikan di Korea tuh saya percaya banget karena saya udah mendengar ini bukan cuma dari Grim ya, tapi before gitu. Sebelum saya ketemu Grim, saya sudah mendengar hal itu gitu. Jadi can you imagine they school until midnight? Nah, Grim itu pernah ngajar di sekolah sekitar beberapa bulan, tapi dia nggak suka tuh dengan cara itu. Makanya lah dia berhenti di sekolah dan dia jadi guru privat aja gitu, yang waktunya tuh lebih senggang. Gitu ya.
Okay, Grim. The next question from Nabila. Okay, because the K-pop and K-drama is very hype, you know, all over the world. So the question is, have you ever met an artist of Korea? Kayak ditembak Belanda sih, Grim. Oh, wait. Okay. Never. No, not never, but I can't even remember what was the name of him. Yeah, almost never. Yeah. A lot of work in your life, so you never know about it, Grim. Yes, right. Oke. Oke, ya jadi katanya dia nggak pernah dia nggak pernah, ketemu artis karena dia juga nggak kenal gitu katanya. Ya emang dia tuh banyak banget terlalu kerja sih kalau menurut aku terlalu kerja. Jadi Grim ini dan keluarganya dulu pernah nginep di rumah saya hampir sebulan gitu. Jadi orangnya tuh tahu nggak sih, yang paling saya ingat sampai sekarang, semut aja diteliti sama dia, semut di rumah saya ya. Kenapa itu semut bisa ada di tembok jalan, terus dia cari pusatnya semut tuh di mana, sampai semut lagi bertelur dia rekam. Gue aja maksudnya saya yang punya rumah nggak kepikiran untuk ngerekam itu semut di rumah saya. Kok dia tuh sampai sebegitunya gitu ya. Karena memang jurusan dia kimia, latar belakangnya dia tuh kimia, fisika, IT. Jadi sampai, Ci, aku udah menemukan nih dia di mana bertelurnya. Jadi kalau kamu mau hilang semut di rumahmu, ini yang harus dihilangkan. Sampai sebegitunya, semut gitu ya, semut ya. Which is I don't care gitu. Tapi dia sampai sebegitunya. Jadi memang dia tapi nanti teman-teman tanya ya, dia suka tidak dengan kayak K-pop, K-drama gitu. Nanti teman-teman bisa tanya sendiri deh gitu ya. Jadi jawabannya ya dia nggak pernah ketemu karena dia juga nggak, kalaupun dia ketemu misalkan di mall, dia nggak tahu karena dia nggak hafal gitu. Karena dia nggak hafal dengan orang-orangnya. Banyaknya terlalu bekerja dia sepertinya. Oke, Grim, the last question from Rania. Okay. Okay. Rania asked about mandatory military service in Korea. Because we heard they are a school student, right? Yeah. And then how about the school? They leave the school 2 years? Because it's a policy of this government, I mean the Korean government. So every school, every university, every college have same policy about the mandatory. So I see. they allow the students they can to rest at least 2 years for this. Yeah. So Okay. rest. Yes. And then, so how long totally the student take in senior high school? Because military is 2 years, right? Yeah. In Korea, the high school is before senior high school? Senior high school. How many years totally with the military service? Wait. You mean military service? How long is the military service, right? No, I mean like this. In Indonesia, high school is 3 years. Yes, we are also. So how about 2 years as a military mandatory? Is already good in 3 years? After we graduate the high school, we are 20 years old, right? Mm-hmm. Okay. And then we go to college or university. Mm-hmm. After 20 years and before 30 years, we have to do 2 years in service. Okay. Yeah. I see. So it means it didn't distract anything about the school, right? The school go for 3 years. The high school. Yeah, right. Yeah. Oh. Oke. Jadi dia bilang sekolahnya tuh jadi yang bisa pergi untuk wajib militer itu apabila dia sudah berusia di atas 20 tahun. Jadi dilihat nih umurnya, kalau dia masih ada di SMA, 20 tahun dari SMA berarti setelah lulus SMA itu dia ke sana. Tapi kalau misalkan dia lulus SMA belum 20 tahun, terus dia ke perguruan tinggi, berarti nanti si perguruan tingginya itu yang ngirim dia. Karena umur 20-nya dia
pas ada di universitas. Waktu di SMA dia belum. Nah, umur di Korea itu lebih maju satu daripada di Indonesia. Ya, jadi misalkan nih sama-sama hamil nih, terus sama-sama lahir, bareng nih lahirnya. Tapi dia di Indonesia, satu di Korea. Nah, anak yang Indonesia umurnya kan belum setahun kan. Anaknya dia udah setahun, pas lahir langsung umurnya setahun. Itu kalau di Korea, ya seperti itu. Nah, jawabannya gitu ya Rania. Jadi dia tuh tidak meninggalkan sekolahnya di atas umur 20 tahun baru bisa mengikuti wajib militer. Kalau pas dia lulus SMA belum 20, berarti nanti yang ngirim adalah si university-nya gitu. Atau pokoknya lembaga-lembaga di sana tuh sudah bekerja sama dengan pemerintah mewajibkan semuanya. Tadi Miss Ece sempat nanya, boleh nggak kalau kita nggak mau ikutan? Itu nggak bisa, nggak boleh. Ya, jadi kayak ada apa ya namanya, mewajibkan lah kayak ke keluarganya juga, kalau itu ke keluarganya didatengin, ini loh anak ibu, anak bapak belum ikut wajib militer, ayo diwajibkan untuk ikut dulu kayak gitu ya. Oke, kita buka sesi 2 ya, karena nanti teman-teman jangan live dulu, kita mau house tour loh. Mau tahu nggak gimana rumah di Korea? Ya, tungguin ya, jangan live dulu dan jangan lupa saya ingatkan lagi, tulis nama, kemudian asal sekolah, nomor telepon dan email, dan juga di tag sebanyak-banyaknya @lp3i Depok, seal.lp3i Depok ya. Jangan lupa di tag karena nanti ada giveaway. Siapa yang terpilih oleh GRIM untuk pertanyaan dan untuk tim dari tim LP3I juga akan memilih siapa nih yang paling seru instastory-nya gitu ya. Kalau teman-teman ramean, ayo sambil selfie lalu di tag ya, biar kita bisa tahu. Nanti kita dapat giveaway. Ini langsung dari dia. Sorry, kalau ini dari saya pernah dikasih sama dia waktu dia main ke rumah, dia bawain saya sumpit. Nah, kalau semoga sumpitnya masih ada, ntar bisa juga saya kasih. Oke. Sesi kedua, pertanyaan. Hai Miss Fitri. Hi Miss Eci. Hi Grim. Well, I guess I'm kind of nervous now. So how should I call you, Opa or Ajusi? Huh? Grim. What? How should I call you? Grim. You mean? Because that's very common in Indonesia that Indonesia people calling a man, a Korean man, like Opa or Ajusi, kind of like that. 아저씨 is for older man, and Opa is just when a younger girl call the older male, they can say Oppa. It's not about their actual years. I mean actual years. It's not about the years. They just, when someone is younger, some younger woman call the older man, they can call him Oppa. And but the ajashi, the word ajashi is for the yes, man. Adult. Over 30 or 40 years old. Oh, maybe. Yes. Or an older, right? Yes. Yeah, right. Yeah. Okay. Thank you. And then what I'm going to asking to Grim is that's about vocational school in Korea. Okay. And then what I really wonder is how about the difference between, I mean, how long they have to spend to how long they have to spend to study in vocational school in Korea, and then what are the common majority in vocational school? Do you hear me well, Grim? Yes, I think the network is not good. Oh, okay. Yes, maybe maybe Miss Eci will explain to you better later, okay? But I understand what you are saying, so I can answer now. Okay. Thank you.
Yes, 2 or 3 years is usually in the vocational school, vocational college, 2 or 3 years. And there's no major, the usual major or the major. There's no major. Okay. Because there's a lot of kind of job. So the major is major is 2. Yes, a lot of major in the vocational education. There's no major, right? Yeah. Most all major is minor. Yeah. Okay, I get it. Kamsahamnida, Grim, annyeong, annyeong. 감사합니다. Oh, okay. Kamsahamnida. Thank you. Okay, maybe Miss Vicky will explain to me later. Okay, thank you. Oke, thank you. Thank you, Miss Fitri. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan juga sama Grim, di sana itu vocational college-nya itu 2-3 tahun ya. 2-3 tahun, sama kayak di sini. Terus ya itu yang tadi, sampai pemadam kebakaran aja ada sampai D3-nya gitu ya. Apalagi tadi pemadam kebakaran, terus sama yang seperti trainer untuk make up ya, supaya make up profesional itu juga ada D3-nya gitu. Oke, any more question guys? Saya Miss mau tanya. Karen? Iya Miss. Oke, what is the question Karen? Nyalain video ya Miss. Boleh. Karen Grim. Hi Karen. Michael. Karen Aprilia. My prodi is business administration. The code is 117. Today I have 2 questions. Okay. First, I want to ask about education in South Korea, which is so strict because a student has to study late at night, midnight, and even has to go to tutoring during school holidays. What do you think of as a teacher? That is my first question. Okay. As well, I know about this from Korean people. He is YouTuber. I think you know him already a long time alive in Indonesia, Hansol. Channel YouTube-nya Korea Romit. Korea Romit. His name is Hansol. The video part talking with his friend about culture Indonesian and Korea. And his friend said that many of the young parents now go abroad to send their children to school so that they can get an education that is more time effective, but learning is efficient. What do you think when you become a parent without exception? You are a teacher. What do you think? That is my second question. Thank you. I'm waiting for your answer. Okay. Grim, actually I will explain again, but Yes. I want to open one more question and then I will back to you, okay? Satu lagi, one more question, please. Halo, Miss. Hi, what's your name? Okay, my name is Fadil, Miss. Hi, Fadil. Okay. Actually, I wanna say to Bram. Grim, jangan ganti-ganti nama orang, Dil. Grim. Oh, Grim. Grim, yes, okay. It's joke, okay. Actually, I wanna ask to you, how much cost of living in Korea? Because actually, I wanna bring my family to there, and I want to holiday over there. How much? Oke. Okay. Oke. Ditampung dulu ya, Dil. Okay. Okay, Grim. Okay, we are going back to Karen question first. Yes. Karen tadi pertanyaan pertama apa ya? Miss aja agak miss yang awal-awalnya. Kalau yang kedua kan sending students ya. Nanyanya kan di Korea itu kan apa sih sekolahnya sampai tengah malam gitu kan?
holiday aja mereka mesti ke les gitu kan. Iya, Terus betul. pikirin apa pendapat dia sebagai seorang guru. Itu pertanyaan aku pertama. Ya. Karena aku tahu itu dari channel YouTube orang Korea yang tinggal lama di Indonesia. Si Hansol itu. Iya. Oke. Di video itu tuh dia ngomong sama temennya, kebanyakan keluarga sekarang tuh pada ngirim anaknya tuh ke luar negeri gitu. Jadi biar lebih dapat efisien lah waktu belajarnya. Ya, efisien waktunya, terus lebih efektif. Nggak segila kayak di Korea belajarnya sampai tengah malam gitu kan maksudnya? Iya, terus apa yang dia pikirin kalau misalkan dia jadi seorang orang tua gitu, tanpa terkecuali dia seorang guru. Iya, oke. Berarti kan intinya pertanyaannya satu ya, pandangan dia sebagai guru dan pandangan dia sebagai orang tua dengan case yang tadi yang si Hansol up di YouTube-nya, bener nggak? Kayak gitu. Benar. Oke. Oke, Grim. You have a question from Karen. Okay. Okay. She is a college student of here in my college. The question is, well, actually there is a Korean people in Indonesia who has a YouTube account. Oh, wait. It's not her first question, right? No. Yeah. Karen's question is like this. I make it simple. Okay. So there is a Korean person who already live in Indonesia for a long time, and then he created the YouTube channel. Yes. And then in that YouTube channel, he said that Korean people study a lot, even in holiday. Even in holiday, holiday. Yeah. Okay. When holiday, the parents send the kids to the courses, maybe English course, maybe something. Yeah, that's holiday. For us, maybe it's a free time. But in Korea, they send the kid to study, you know. And based on the Hansol, the YouTuber said that. Sorry, it's the name of YouTuber, right? Hansol. Okay. Yeah. Okay, and then so that's why many modern parents send their kids abroad to other country to study, because the time of the study is not really crazy like in Korea, the time of study. What do you think, in your opinion, about the teacher and your opinion about a parents? So two sides. Okay. As a teacher, hi, Karen. Karen. Hi. As a teacher, Korean education is crazy, I think. Yeah. And as a parent, it's really crazy, I think. Korea is good country, but you don't think about the education in Korea. Don't think about it, because it's almost hell. They call it, the parents call it as hell, the student call it as hell, really hell. So it's not good for students in Korea. I mean, this country is good, but not good for students. Hey, hello? Etsy? Yes, Grim. Yeah. Okay. Okay. And how about if you are a parent, will you send your kid to study abroad or study in Korea? Actually, I got an offer from the Germany. Wow. And they a big company in Germany offered me that they can immigrate me to their country. And even they can pay for our house and the school. But I didn't go. But maybe the other Korean get that offer. All of them will go. Okay. Why didn't you take it, Grim? Because I live in Korean suburb. Oh, okay. You cannot take it. You cannot take it at that time. Yes. Okay, if you have a chance to take it, don't forget to take me to Germany, ya Grim, as a friend, you know.
Okay. You still want to be my friend or not? Of course. Yes. Okay, because I really want to go to Germany, but there is no people who offer me to go to Germany like you, Grim. Okay. Oke. Oke, gitu ya. Jadi dia sendiri memilih sih karena cost-nya mungkin besar untuk go abroad buat dia sendiri, jadi dia memilihnya untuk di Korea. Tapi dia pernah tuh ada di Korea itu ada tawaran, siapa nih yang mau imigrasi ke Jerman? Gitu ya. Semuanya ditanggung pokoknya orang Korea kalau berhasil tuh lolos. Saat itu dia tidak bisa karena posisinya dia itu tinggal di suburb ya, di pedesaan lah gitu. Mungkin kalau kayak kita di mana ya? Pedesaan di sini di mana sih? Kalau Jakarta istilahnya berarti kayak di Kerawang ya lah, atau di pokoknya di yang bagian-bagian agak jauh dari pusat kota gitu. Jadi si Grim ini rumahnya besar, tapi bukan di kota. Dan dia memang tidak mau tinggal di kota, nggak mau. Karena terlalu hiruk pikuk, dia tuh demen nanem, makan sayuran dari tanamannya sendiri yang dia tanam. Terus rumahnya tuh dekat banget kayak sama gunung, jadi buka pintu tuh gunung. Aku belum pernah ke sana sih, cuma aku lihat foto-fotonya dia. Jadi kalau suka video call, ya ini rumah saya, terus ini gunung. Jadi itu memang asri banget, dan itu bagi dia katanya, itu tuh sehat, bisa panjang umur. Dibandingkan gue hidup di kota, sibuk, kerja terus, polusi udara dan segala macam, jadi lebih baik gue kalau punya rumah pengennya tuh di pedesaan aja, dia tuh gitu. Nah saat tawaran dari Jerman itu, posisi dia lagi tinggal jadi warga di pedesaan gitu, makanya dia akhirnya nggak lolos untuk ke Jerman itu gitu. Tapi kalau secara IQ dan lain-lain, kalau saya sih percaya banget dia lolos gitu, karena kondisi aja dia waktu itu jadi bukan warga kota itu gitu loh. Oke, jadi mungkin kalau kata kita mah ada penawarannya di Jakarta nih, kita tinggalnya misalkan di Kabupaten Bogor yang jauh, nah itu perihalnya hanya seperti itu. Oke, the next Grim, the next question from Fadil. Okay. Okay, can you tell us how much living cost in Korea? About a month. Maybe you can tell us in a month how much do we need to spend? At least wait, 200. At least $2,000 US dollar. $2,000, yeah. For a man, single. I mean, single man. And how many members in their family? We are almost 4. 4. For example, 2 people. Oh, 2 people, sombong, maunya sepasang doang, ya udah. 2 person. Where they will live in Korea? For example, not in suburb, in city. Yeah. What city? Seoul? Seoul. Then you need at least $5,000 US dollar per month. Oh my goodness. Yeah. It is per month for 2 persons, right? Yes. At least $5,000. How about in the suburb? It can 200 or 300. 2 or 3,000 maybe. 2 or 3,000. Yeah, maybe. Okay. I'm wondering, Gim, actually, if the living cost is high like that, so how much is the income in average? They almost spent all of their income to survive in Korea. Cannot save money? Yes, of course. Yeah, almost. Okay, so you mean the income is in a range of 2,000 until 3,000? The lowest income is about 2,000 in Korea. Okay. It's the lowest income for the not the part-time job. Okay, full-time. Yeah. Bachelor or Yes. high school? Bachelor. Yes. Okay. And the highest, or maybe middle, not the highest, the middle, 2,000 is the lowest, right? Yes, 2,000 is the lowest too for them. Okay.
Deal. Jadi katanya tuh gini, kalau mau hidup sendiri di kota besar kayak Seoul, Seoul itu kan tengah kotanya ya, yang disitulah pusat perekonomian, pesawat landing di situ, take off di situ. Nah, itu kota besar lah kayak Jakarta. Itu untuk biaya hidupnya cowok single tuh sekitar $2.000. $2.000 berapa sih rupiahnya? Dikali aja 15.000, 13 lah. 2.000 dikali 13.000 berapa tuh? Aduh, males mikir. Ada yang bisa bantuin nggak? 2.000 dikali 13.000 berapa? 26 juta. 26 juta ya? Iya, Oke. Miss. Ya, itu sebulan 26 juta untuk cowok single. Oke, Miss. Thanks. Oke. For your answer. Kalau misalkan udah punya tadi berdua ya, hitungannya berdua kalau di Seoul itu bisa 5.000-an. Ya, 5.000 kali 13 ya segitulah banyak, pokoknya sekitar 80 jutaan ya. Itu kalau di kota. Tapi kalau misalkan di pedesaan bisalah udah berkeluarga tuh 2.000 3.000 ya, 2.000 3.000 dolar. Nah, UMR-nya dia itu 2.000. UMR-nya dia berarti 26 juta gajinya sebulan. Nah, dia bilang rata-rata orang Korea tuh gajinya ya habis buat hidup gitu. Dia susah banget untuk nabung, sama lah ya kurang lebih sama kita kayak gajinya misalkan 5 koma, tanggal 5 udah koma gitu ya maksudnya ya. Ya kurang lebih gitu. Jadi memang susah katanya saving money karena memang living cost-nya di sana mahal. Oke, sudah ya untuk pertanyaan karena kita mau thank you so much guys, kita mau house tour. Ada yang penasaran gimana rumahnya orang Korea? Ini orang asli ya, yang tanpa make up, yang tanpa apa ya, benar-benar orang lokal asli. Jadi kita bisa lihat keadaan rumah orang Korea itu seperti apa. Oke, Grim, the question is and answer already end. Now, you know, our time to house tour. We are going to see your house. Can I see your house? Yes, but it's not my house, it's my parents' house. Oh, your parents' house. Oke, karena dia stay di apartemen yang tadi dia bilang ya di Suncheon. Itu dia living di apartemen, tapi sekarang dia lagi pulang ke rumah orang tuanya karena dia habis rapat besar itu sama Samsung dan LG dan kereta terdekat tuh ke rumah orang tuanya. Makanya dia tidur di rumah orang tuanya tadi malam gitu ceritanya. Oke, now what place we are going to start, Grim? Balcony, your room. Now I'm here in a living room. In your living room. Okay, slowly. That's your living room. And wait. There is my kid. Yes, tumbling. And here is the kitchen. My mother's kitchen. Okay. Do you have any specific Korean? I mean, like Korean kitchen is always like this, for example. Do you have any specification? Korean kitchen usually have a special refrigerator for kimchi. Oh, refrigerator for kimchi. Jadi dia punya kulkas khusus kimchi, guys. Kayak ASI ya. My family doesn't like kimchi as well, like me, so. Okay. Dia doyan banget kimchi. So they don't have they don't have a exclude special refrigerator. Okay. Can we see the kimchi? Can we see the kimchi? Ini maybe here. Yes, it's your they got. Oh, okay. But usually Korean family have a kimchi refrigerator. Sizes that washing machine. The washing machine usually the kimchi refrigerator has that size. Oh, okay. Yes, washing machine. Yes. Okay, I will explain. Hang on there. Jadi katanya dia punya karena semua orang Korea tuh suka kimchi. Kalau kata kita mah apa ya lalapan lah gitu lah istilahnya lalapan itu wajib banget dan dia bisa punya refrigerator atau kulkas khusus kimchi segede mesin cuci biasanya ya. Itu udah umum di Korea katanya. Oke, next room, Grim. Yes, and but you know it's very small house in Korea. It's very small house. But it's not look like it's a small house in. I know. It's not very small house.
And this is for guest. What is that? What room is that? The room was actually my brother's room, but now he's with me in Suncheon because of our work. Okay. So now this room is for guest. Oke. Jadi itu, I will explain. Hang on there. Jadi itu kamar kakaknya, brother, tapi kakaknya sama kayak dia, banyaknya kegiatannya di tempat kerja, jadi kakaknya juga move ke apartemen, jadi itu kosong dan kebanyakan buat tamu ya. Oke, next Grim. Okay. And many books. Do you read the books? Yes, we have so many books. Yes, my parents have so many books. So many. Wait. In the living room there are books too in the living room. And actually the books are in the boxes. Okay. And wait. Where is your room actually? I never see your room. Now. That's your room. There's no my room. There is no, because you have already moved for a long time. Yes, there's a lot of books, and then here is my father's workspace. Okay, workstation. Yes, workstation. I see. This room is full of books too. Okay. Wait a minute, hang on there. Hang on. I will explain. Jadi waktu sebelum webinar ini kan biasa ya kita briefing dulu. Nah, pas briefing itu jam 2 pagi, bapaknya tuh masih kerja di ruangan itu. Si Grimnya juga masih kerja. Jadi kebanyakan ya orang Korea jam 2 pagi masih kerja. Semua orang di rumah itu masih kerja gitu ya. Nah, ini ruang kerja bapaknya yang lagi dia liatin. Oke, continue Grim, go ahead. Okay, so see, there's a computer and there is a big monitor. Okay. Really big. Really big. Yes. Okay, that's enough. Thank you. I want to see the outside of your home. What do you have when you open the door? This is the before this is a restroom. Okay, the toilet. My mother returned from the Hi, Ma. Hello. 안녕하세요. And wait. But I'm worried that when I get out of my house, the network is not. Okay. Okay. Maybe from the window, Grim. It's apartment, so wait. Katanya dia mau keluar tapi takutnya wifi-nya tuh nggak sampai gitu. Dia mau coba liatin keluar rumahnya. This is my parents' room. And I think I cannot. 아빠 주무세요? 아니. 잠깐 거기 들어가세요. 잠깐만. 이거 애들이. 아유 ngomong apa itu? Ih, ngeri. 아니야. 그 침대만 보여줄게. 침대만. Ada yang ngerti nggak guys? 네. 아니 잠깐 침대만 보여주면 돼요. 그냥 아빠 엄마 안 괜찮아요? 괜찮아. 침대는? 그냥 인사하실래요? 인사? Lagi ngapain sih? This is my father. Halo Pak. Their secret workstation is here. Workplace is here, and their. I want to see the window. The window, Grim, because I want to see the outside of Korean house. I'm sorry, Apa. Yeah, it's okay. The window, please. I really wondering about. I really wondering about the outside of your house, actually. Here is 13th floor. And my parents live in this apartment in 34th floors. Yes, the apartment is very tall, like that. Oh, I see. Okay. They live in 13th floor. And yeah, sure. Okay. There's a school. All right.
Okay, Grim, thank you so much. You can go back to your seat, to your chair, actually. Yeah. Because we are going to choose the best questioner. Ya, jadi dia tinggal di apartemen, tadi di lantai 13 ya. Okay. Okay, Grim, actually before going to choose the questioner, I will be back to Miss Fitria to give some information. Hang on there. Okay. Okay. Wait a minute, we are preparing. Okay. Hi, Victoria. Okay. How good your health was, Grim. That's really good. Thank That's you. really great. And we hope someday me and my friends can go to Seoul, Korea. All right? Oh. Okay. And then Miss Echi, thank you for your time. Let me describe a bit about LP3I. We are own campus. So give me a minute, a little, Grim. I'm sorry. Oh, it's okay. And then I'm gonna explain with bahasa. Oke, teman-teman masih pada stay tune nih ya. Mohon maaf nih kalau mungkin sinyalnya agak-agak terganggu sedikit, tapi mudah-mudahan masih jelas. Oke, teman-teman kenalin, teman-teman pasti tadi bertanya-tanya nih, terutama yang mungkin datang dari luar mahasiswa LP3I gitu. Ini acara apa sih? Terus ini siapa sih yang ngadain? Nah, teman-teman mungkin udah sedikit tahu ya kalau kita itu dari kampus LP3I Depok gitu. Di mana sih kampus LP3I Depok, Kak? Itu loh kampusnya yang terletak di Jalan Raya Bogor ya. Jadi teman-teman tuh kalau seandainya lewat Jalan Raya Bogor, mungkin kita berseberangan banget tuh dengan PT Taiso. Nah, itu teman-teman bisa lihat kita benar-benar ada di posisinya di pinggir Jalan Raya Bogor KM 36 ya. Nah, teman-teman, aku juga mau ngejelasin nih sedikit tentang jurusan-jurusan apa aja sih yang ada di LP3I Depok. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi cari kampus dan kira-kira butuh referensi nih, kira-kira aku nih bagusnya kuliah apa ya? Bagusnya kuliah apa nih nanti? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Echi dan Grim, sedikit tentang vokasional, sebenarnya itu nyambung banget nih dengan LP3I, karena LP3I sendiri adalah suatu pendidikan vokasional yang sudah 31 tahun berdiri di Indonesia. Wah, tentunya bukan kaleng-kalengan dong ya, teman-teman. Apalagi nih, banyak banget nih plus-plusnya kalau kalian bisa kuliah di LP3I. Nah, pertama aku bakal kasih tahu dulu nih, ada 4 jurusan yang kita buka. Ada S1, jurusan Administrasi Bisnis Internasional, dengan peluang karir sebagai Business Development, Trade Marketing, Entrepreneur, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada juga nih untuk program D3-nya, kita membuka Administrasi Bisnis dengan prospek karir sebagai Human Resource Administrator, Marketing, Finance, juga Entrepreneur. Selanjutnya nih, yang anak teknologi banget bisa nih join di kita, masuk ke jurusan Manajemen Informatika dengan prospek karir sebagai web programmer, UI UX designer, technopreneurship, mobile developer yang sekarang nih lagi booming banget dan hype abis ya. Ya siapa dong hari gini yang nggak pakai teknologi handphone, ya nggak? Nah selanjutnya nih buat teman-teman yang mungkin suka desain, pengen jadi seorang content creator, dan mungkin tertarik banget nih dengan dunia digital kemajuan seperti sekarang ini, bisa banget nih join ke kita dengan masuk ke jurusan hubungan masyarakat ya. Jadi di tahun 2021 ini LP3I Depok membuka jurusan baru yaitu hubungan masyarakat ya, dengan prospek karir yang tadi kakak bilang, ada digital marketing, konten kreator, juga desain grafis ya. Mungkin ini lebih ke arah teman-teman yang pengen banget dan suka vlogging atau mungkin bikin desain gitu, itu cocok banget buat masuk di jurusan hubungan masyarakat.
Oke, selanjutnya juga nih yang teman-teman mungkin suka banget sama hitung-hitungan ya, bisa dong gabung sama kita di jurusan finance yaitu komputerisasi akuntansi. Tentu dong prospek karirnya juga keren banget. Ada accounting officer, tax officer, junior auditor, juga entrepreneur. Intinya sih apapun jurusan yang kalian pilih, semuanya prospek karirnya sama-sama bagus teman-teman. Nah, yang terpenting adalah kembali ke minat dan bakat kalian. Sebenarnya kira-kira aku cocoknya apa sih? Cocoknya apa nih? Masih bingung juga. Kita ada loh tes minat dan bakat di LP3I. Ya, dan itu bisa memudahkan teman-teman untuk lebih cocok nih ke jurusannya apa, ya. Dan teman-teman gak usah khawatir karena LP3I Depok menyediakan ya akses tes minat dan bakat, dan juga yang paling terpenting kita ada tes beasiswa ya untuk mendapatkan potongan biaya pendidikan. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya nih teman-teman bisa aja langsung buka Instagram LP3I Depok, follow dan langsung aja nih klik link tree yang ada di bio profile kita ya, langsung dong tanya-tanya, Kak gimana sih cara kuliah di LP3I Depok? Nah, semudah itu teman-teman. Masa sih masih susah? Ya enggak. Wah, pokoknya nih kuliah di LP3I Depok insya Allah banyak banget lebihnya. Apalagi dengan dibantu proses penempatan kerja yang menjadi keunggulan kita selama 31 tahun berdiri ini. Nah, tentunya nggak rugi banget teman-teman. Karena begitu banyak lulusan dari LP3I yang alhamdulillah bisa dengan mudah diterima di lapangan pekerjaan dan juga industri bahkan sebelum mereka lulus. Wih, keren banget nggak sih? Nah, kayaknya itu aja nih dari kakak ya, karena nih selanjutnya kita bakal lanjut ke pembicaraan Miss Eci dan Grim, dan tentang pengumuman siapa sih Miss Eci yang bakal menang di dalam webinar kali ini. Ada pulsa nih sebesar Rp50.000 dan juga tadi ya ada merchandise lucu-lucu banget nih dari Miss Eci yang dibawa langsung dari Korea. Ih, seru banget. Kira-kira aku termasuk nggak ya yang menang di situ? Wih, I feel can wait, Miss Eci. Thank you, and then back to you. That's enough for me. Okay, Miss Fitria, thank you so much for your info. Ya, silakan yang mau tanya-tanya bisa buka nih ya, Miss Eci masih share ada di Instagram kita @lp3i.depok, dan kita insya Allah nih setiap bulan mau ngadain webinar dengan orang-orang dari luar negeri langsung dari tempatnya dia seperti sekarang ini. Nah, kalau teman-teman mau ikutan rutin setiap bulan join webinar seperti ini, jangan lupa juga di di follow @seal ya, tertera di layar teman-teman, seal.lp3i Depok ya. Kalau mau tahu tentang kegiatan-kegiatan bahasa Inggris yang ada di LP3I Depok. Oke. Sekarang ada games nih, sedikit games dari Grim. Are you ready? Yeah, I'm ready. Okay. Oh, Jadi ya Grim. Hang on there. Okay. Wait a minute. Alright, jadi nanti Grim akan memperlihatkan kepada teman-teman nih sebuah tulisan dalam huruf Korea, tulisan Korea. Siapa yang bisa menjawab dia juga akan mendapat hadiah. Contoh, dia tulisannya tuh apa? Apa kamsahamnida atau annyeonghaseyo atau apalah, Mbak Ceci juga ngerti sarangheo atau apa. Ya, jadi teman-teman yang ngerti Korea-Koreaan silahkan dijawab. Oke, Grim, picture number 1, please. Oke. Closer to the camera. Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Aku kak. Sakila ya? Siapa? Sakila. Apa itu Sakila? Annyeonghaseyo bukan kak? Annyeonghaseyo. Is that right, Grim? Annyeonghaseyo? Yeah, right. Yeah. Oke. Ada lagi yang bisa Sakila nggak boleh jawab ya, yang kedua ya. Oke, the next Grim. Last one. Siapa yang bisa? Aku. Siapa itu? Aku sebut nama karena banyak banget Miss Eci nggak bisa ini. Siapa nama? Siapa tuh? Halo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab?
Sorry, putus-putus. Boleh diulangi? Boleh diulangi? Suci Anggra ini ya? Halo? Aku Alia? Suaranya putus-putus. Ada lagi nggak yang lain yang bisa jawab tulisan yang sedang Grim perlihatkan? Apa itu artinya? Bisa lihat lagi nggak, Miss, gambarnya? Oke, please make it closer, Grim. Sorry, make it closer to the camera. It's okay. Oke. Aku mau. Oke, apa? Alia ya? Ya, Alia. Apa? Indonesia. Is that right? Yeah, right. Wow, congratulations. Yay. Soalnya saya sendiri nggak tahu. Oke. Next Grim, the next Grim. Hana, Miss. Okay. Hana, apa Hana? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Is that right, Grim? Yeah, it's right. Yay! The next Grim. This one. Siapa yang bisa? Boleh jawab lagi nggak, Miss? No. Oke. Yang lain? Siapa yang bisa? Oke. But my letter is not clear. Oh, no, it's clear, don't worry. Katanya tulisan saya jelek, kurang jelas. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau nggak bisa, dibalikin lagi nih ke yang pada bisa. Ada yang mau nyoba? Oke, kita perbolehkan untuk yang sudah juga. Siapa yang mau? Siapa yang tahu? Miss. Apa, Hana? Sarang Hamnida. Is that right, Grim? Yeah. What is the meaning, Hana? Apa sayang gitu, Miss. Oh, oke. Sarang Hamnida. Oh, oke. Ih, tahu banget sih kamu. Bisa, Miss. Oh, bisa. Oke, one more, the last one, Grim. Ada yang tahu? Ada yang tahu itu? Yang terakhir nih. Hana, Miss, tahu. Apa? Tahu Mito Buayo. Si Grim sampai kayak ketembak Belanda tuh, kaget. Kok bisa tahu gitu? What is the meaning? Mito Buayo. Apa tuh artinya? Nanti bertemu lagi. Oh, see you. Ya, see you. Oh, oke. Hana, keren banget. Oke. Oke, Grim, kejawab semua ya. They can answer, Grim. I'm sorry. Oke. Taking picture, Miss Fitri. Oke, sebelum pengumuman pemenang nih, kita semuanya buka kameranya sambil bergaya seperti ini, LP3I. Buka kameranya bergaya LP3I karena akan di-capture, nanti akan kita bagikan di sosial medianya SEAL, di sosial medianya LP3I. Jadi kalau teman-teman mau eksis, langsung tangannya seperti ini di samping muka. Oke, Grim, we are going to have a photo shoot with all the participant and you, and this is the symbol of our college. Oke. Yang belum dibuka, yuk. Oke, Miss Fitri udah siap? Sudah. Oke. Wait a minute, Miss. I think Okay. another open up the camera soon. Okay. Okay, there will be more. Sudah? Okay. Okay, 1, 2. No. Wait. Oh, wait. Udah nggak sabar nih, Kak Fitri. Are you ready, guys? 1, 2, 3. Okay, one more. One more. Okay. Okay. Direct Dream to be another pose, maybe something like this. Oh, okay. Like iconic Korea. Okay. Now we have to have a freestyle of Korea. Maybe like this, you know. That's up to you. Freestyle. Like this is or this one. Yeah, or like this. Okay. 1, 2, 3, go. Okay.
For your information ya, si Grim tuh nggak pernah kayak gini guys. Oh. Cuma di LP3I doang si Grim mau di kayak gini-giniin ya kalau mau tahu. Dan dia tuh nggak pernah mau ngunci rambutnya. Kalau kalian bisa lihat di profilnya dia kan panjang banget ya rambutnya. Coba di LP3I doang dia mau ngunci rambut, Bo. Oke, Grim, can you please choose 2 persons from the webinar who ask you question? That's up to you. Do you remember there will be? First is Karen. Yeah, Karen. Karen. Yeah. Yeah. One more. Wait. Who is the guy? You forgot the name? I can't mention anymore. Blah blah Muhammad. Blah blah Muhammad. Fadil Muhammad, you mean? Maybe. Yeah, right. Yes. Fadil. Benar nggak sih namanya Fadil Muhammad? Benar ya dia? Yes, man. Fadil, would you say something to Grim? Maybe say thank you. Nice to meet you in Korea, Grim. I love you. Thank you. You can call me when you get in Korea. Hubungin dia kalau udah nyampe di Korea, Dil. Asya. Oke, Karen, do you have anything to say? Thank you, Opa. Thank you, Opa. Thank you, Opa. Aduh, oke. Jadi pemenangnya itu yang dipilih sama Grim itu Karen dan Fadil. Tapi kalau hadiah dari Miss Eci yang akan dapat itu Hana. Akan dapat hadiah spesial dari Miss Eci ya. Oke, Hana. Oke, udah didata ya Hana namanya ya supaya Miss Eci gampang hubunginnya. Oke, jangan lupa di tag guys. Di tag like this one. Oke, Grim, what do you want to say? I know, it's okay. Dia tuh suka kayak gitu deh ngeledek gue. Bener deh, kalau gue udah serius tuh soalnya dia nggak jadi ngomong. Oke, gimana Miss Fitria untuk yang di sosial media? Siapa pemenangnya? Forget. Okay. The two who win the social media posting is the first one. It's the name. Listen carefully ya guys. Tigarbuan. Can you turn on the camera, Tigarbuan? Ada nggak nih yang namanya disebut sama Miss Fitri? Raise your hand. Say yes, say me. Nggak ada kayaknya Miss. Mungkin dia ini kali. Nggak ada. Okay. Tapi nanti kita lihat ya. Oke. Next, Miss. The next is Melishar. Melishar, are you here? Yes, Melishar. Tadi kayaknya ada deh. Melishar, hello. Apa sudah out? Kadang-kadang kuota juga gitu. Ya. Oke, nanti kita hubungi ya. Jadi pemenangnya tadi yang pilihan Grim itu Karen dan Fadil Muhammad, pilihan Miss Eci itu Hana, dan yang pilihan Miss Fitri tadi Melishar dan siapa Miss? Melishar dan Tigarbuan, but if Tigarbuan didn't send me handphone number, and then it means I have to change the winner on the next participant. Okay. Because there's some more who uploaded in the social media. Okay, sure. We gonna decide now or later? Once again, I think I'm gonna call it Tigarbuan. There is no Miss, I think. There's no IT. Okay. It means the winner will be changed to, I'm sorry, Tigarbuan. And then Delia. Adelia. Oh, Delia. Delia. Is there? You still exist? Oh, okay. Adelia is sick. Cannot turn on the camera. Oh, okay. Okay, yeah. Okay, we'll get well soon. She is here. Yeah. Okay, guys. Okay, thank you so much. Bulan depan insya Allah kita akan ada lagi. Biasanya kalau dari SIL itu awal bulan kita ngundang ya teman-teman kita dari luar negeri. Jadi teman-teman stay tune. Yang anak LP3I Depok silakan join ke SIL. Untuk yang belum join ke LP3I Depok silakan join ke LP3I Depok dan juga jangan lupa follow Instagramnya @lp3i.depok dan sil.lp3i Depok.
Oke, untuk anak-anak SMA nih yang kepo dengan program-program yang ada di LP3I, kenapa seseru ini, maka silakan untuk bertanya-tanya ya, boleh lewat sosial media, boleh dan lewat yang mana saja yang teman-teman ada kenalan atau mau sosial media yang gampang ya, bisa di DM kita ya, di inbox atau juga ada infonya di sosial media. Pokoknya kita punya UKM yang keren-keren banget ya. Ini baru seal doang nih, ini baru seal. Masih ada yang lain, ada yang sepak bola, ya demen nyanyi dan demen dance, itu ada juga UKM-nya masing-masing gitu. Jadi nggak rugi deh pokoknya masuk ke sini. Oke, oh ada yang nanya Instagramnya Grim. Ya, dia nggak punya Instagram, dia nggak punya WhatsApp ya. Kalau orang Korea itu, dia tuh cinta banget sama produknya, dia pakai KakaoTalk atau pakai Line. Dia tidak pakai WhatsApp, ya. Dia sangat mencintai produknya sendiri. Itu udah terkenal untuk orang Korea, ya. Jadi dia juga nggak punya Instagram tuh, oke? Oke, I think that's enough, Grim. You can back to the meeting. Okay, thank you. Oke, thank you so much. I'm so sad. Kayaknya yang lain belum mau pada pisah gitu ya. We are so sad to separate with you, Grim. Thank you so much. Hope to see you again next time ya, Grim. Okay, see you again. Okay, please send my regard to your family. Okay, I will. Okay, see you semuanya. Lina, boleh ditutup silakan dari saya sebagai moderator. Terima kasih banyak teman-teman sudah join. Ditunggu join berikutnya bulan depan dengan pembicara dari luar negeri juga insya Allah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pengumuman dari SIL. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan ini. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. Dan terima kasih teman-teman yang udah mau join di acara webinar ini. Oke, see you semuanya. Bye. Bye-bye, 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 bye-bye. Bye. Bye, Grim. Bye. Kak Grim. Bye. Udah keluar. Okay.